de le izy zany o araka ny hoe raha misy zavatra ataotsika ao atokantrano ka tsy vitatsika le izy de tsika tsy mibaiko ny vaditsika hoe ohatra zao hoe misy armoire tianao mba hodiovina ho animbanina na ohatran'izany de atosika ao tsy voatosika ao mihitsy de avy anao tonga atseo io armoire io mba hanodiovako ny ao ambany ao ordre zay fa raha ohatra ianao zay zany malala mba te hanadioany ao ambany io armoire io fa nanao ihany afa tsy navita fa za mba mangataka tanana aminao apio hanosika an'io ny zavatra mitovy ny tadiavina fa le fomba filazana azy samy hafa de zay ny tsy azotsika atao le mibaiko fa tsika afaka miangavy vady afaka mila tanana aminy mila force aminy hoe anaovana zavatra zay tadidio zay tsy manana droit ianao anirabady satria ianao vatana fa tsy atido fa ny zavatra avinao angatana de mangataka hery hoe mangata tanana hoe mba apio anao antia fa tsy vitako de manaraka an'izay manaiky ny fanapa-kevitry ny lahy de rehefa ianao afaka manao sosikevitra amin'ny vadinao zay natao hoe manaiky vady afaka miteny mba hevitra ao anao ohatra zao izy manao hoe ndao tsika mba hanokatra épicerie de izy izy anao de inabinao amidy eo am'izany de afaka miteny ny azo tena hitako mandeha ao mba asina tsy haiko asina kafe kely asina dité asy ohatra zany fa rehefa izy mivadinao tsy manao kafe zany tsika raha tsy misotroka hoana anao mpisotro olona de manaiky ianao fa tsy midoika de ny décision farany avy any avadinao fa ianao manome sosikevitra fa rehefa tsisy hoe tiano atao de zay janona am'izay ka raha sanatria raha oriana kely mandeha le varotra ka hita fa tsy mandeha am'izay izy tsy akan-datsa io anao le tsy nanaraka ny teniko io ny tena navoany ty varotra tsika ty tsy akanao an'izay azotsika fa tsika vehivavy tena mpanao an'izany ka raha nanaraka ny teniko anao tsy ohatr'izay mihitsy io ka lisy ohatrany tonga de lasa ho azy zany tsika moa am'reny mahareny atsika manana toetsaina dominatrice am'le zatra nampinono de tediavintsika dominena hatrany vaditsika ho entina ohatran'io zazakely io koa fa tsy tokony ho zay fa ianao tokony ho eno tsara ny filazany eo amin'ny ato amin'ny Genesis azy milaza manao hoe fanlaozy no faniriny ary izy no anapaka anao aiza misy an'izay fa zay le ao anaty Genesis eo raso zahantsika kely zay fa raso jereko anaty concordance de efa lahatra Andriamanitra trany amin'ny Genesis zany le izy hatrany amin'ny Genesis mihitsy le hoe lahy manaiky vady vavy manaiky vady fa tsy lahy manaiky vady akory fa ny vavy manaiky vady de voasoratra mihitsy eo am'izay Genesis zay hoe ary ny lahy no anapaka anao tsy taditiko retoko sy andiny sady andany fotoanatsika fa rehefa malalaka tsika jerena le izy fa andany andro be le izy sady ny film atsika koa mandeha foana etsy de toizatsika am'izay ny toyany an'ity rahavavy ty zany hoe manaiky vady ahinareo tsara zay zany le manaiky vady tsy manaiky be fahatany fotsiny fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra lavinao kategoria tsy manao ny fanao ny zao tontolo zao io zany mba tokony détailler le olona nanoratra azy inamby le fanao zao tontolo zao fanao zao tontolo zao zay raharan'ny baiboly de ny fitafiana tsy motina de ahoana le fitafiana ny tao Paris tena ny détailler ohatr'izay hoe ahoana aby le fitafiana tsy motina fa ny olona zao tontolo zao mpanao fitafiana tsy motina
hoe tsy manao ny fanaony zao tontolo zao zay ny voarara ao atsika vehivavy a fa raha fanaony zao tontolo zao ohatra hoe miloka misotro ohatran'izany be de be fa ny fanaony zao tontolo zao tsy ataotsika de ny fitafiana tsy motina ozy izy hoe areoka ny fitafianareo vehivavy mba ho motina sy mahamendrika zay oka zay izy ary tsy lafo vidy zay le izy de rehefa manao ohatry zao nareo fa misy ataontsika zay de mba deta eo kely le hoe tsy manao ny fanaony zao tontolo zao ina aby le fanaony zao tontolo zao tsy ataontsika vehivavy zany de mba detahena kely eo fa zay no izy de raha notaniny ndraitsika inona ny fitafiana tsy motina zany de ohatra hoe mazava ho azy voalohany indrindra le mampitanjatanjaka de ny anay moa de tsoroko aminareo a mialatsiny ava za tsy mitifitra nizaniza fa zay le izy ny anay tao midorikasy a nitazanany vehivavy hatram'izay au moins ambany loalika ny akanjo manakona laferana zay zany ny tokony ho izy mba misy tanany kely manakona helika de tsy mampiseho an'ity tratanony ty tratrany tratra zay zany le izy alako tsiny fa zay a za tsy ampianatra de hoe tsy ho lazaiko zany fa zareo ty mbola manao an'izany le tsy manao indrindra tokony ho lazaina azy hoe tokony tsy ataontsika tsony zany le izy anie raha vavy de zao hoe le tsy fankatavantsika le tenin'Andriamanitra misakana fitahina be de be tokony hirotsaka amintsika fa tady tio aza dino zay raha ohatra teniko le izy za moa ahoana no asakanako ny fitahina tsy raha hirotsaka aminareo fa tenin'Andriamanitra io matoa nampanoratiny ny apôstôly Paoly hoe aoka ny fitafianareo a ho motina ho mahamendrika ary tsy lafo vidy de eritreretra ny akantsika zany a décolleté ina filazazy manche courte sans manche de aveo ty mampitranga be ny no de tsy mahamendrika ny antony manko mahatonga azy tsy mahamendrika zao mananga helika anao zao a tsisy manche ny tananao de mitranga kely ihany zay tsy tokony hitranga ny anananany de lety moa ary ny lehilahy lazaiko anareo a fa masony lehilahy da any am'izay zavatra tokony ho afenina nefany a abaribary foana ny masony ary mitarika azy a ho latsaka am'le hoe ilanao nefa zay tonga de eloka ho an'le lehilahy koa mampanota olona ianao zany am'izay fotoana zay azonareo tsara no mahatonga le izy hoe maninona no rahana ary lazaiko anareo koa fa ny fahitan'ny lelany laferana na ny fe a be de be ny ankizy na ny ankizy vavy kely ara violen'ny olon-dehibe a satria hitan'ny feny misehoseho eny ny fe mitarika le sainy le lalahy ilanao zany le fahitany zavatra tokony tsy ho aseho mazava zay a azonareo zay ny tsy fanao de faharoa manarakaraka an'izay a misy fanaona vehivavy tsy zanak'Israely eo anaty babila de ny ty osotrositra tare izy zay Jezebel izy tany moavy tany aminy jeo a jeo zany le de nisalaky be mihitsy izy zesta be de ry ambaravara-kely izy ny zesta hoe hoavy eo jeo kizy efa nana tena hoe babo ny ahaba efa hoe zaka ny ahaba de mieritreritra izy alainy koa jeo de jeo zany vao nahita azy avery de hitany jeo hoe misy lehilahy mieo ao andamosiny Jezebel eo de izy aloha Jezebel mahatsy any jeo tonga avy anao hitondra fedanana ohatrany hoe tondra peve sa ady de tsy namaly an'izay jeo fa izy jeo mahatsy any le lalahy tao izy momba ana de izy lehilahy de adaboy io nadaboky ny lehilahy tany amin'ny tany Jezebel de teo izy nohan'ny alika teo le lafin'ny alika ny rany a
de zany ny vehivavy voalohany indrindra nanao maquillage de fomba n'izao tontolo zao zany ka raha fomba n'izao tontolo zao zany a toy izy tenaandriamanitra hoe aza manao ny fomba n'izao tontolo zao marina be io zavatra takinina vavy io fa tsika moa zany zay zao anankiray anisan'ny fomba n'izao tontolo zao de satria zany le izy a le zavatra nataon'andriamanitra amin'ny endrikitsika zany a ianao ve endrino andriamanitra mahita raha mijanona amin'ny naturel maninona fa maninona no lalolorina fa tsisy tsy nandalo tam'izany satria ohatrany manova le izy manaitra maso be de manao daholo fa nefa rehefa tena hita de hoe aza manao ny fanao n'izao tontolo zao ary rehefa vaikitsika ny baiboly a zay mihitsy ny ilana le hoe mianatra baiboly satria maninona zao no manao an'izao fotany sasany maninona zao no manao makiazy misy antony ny tenin'andriamanitra mahatonga anao hoe maninona fa zany ny fanao fomba ny Jezebel vavaka ho an'ny ankonany tsy anisan'ny maridrefo atsika zany fa tokony ataony ny olona rehetra zay ho ana amin'i Jesosy zany mbola manao an'izay olona zay koa de modely ho an'ny hafa tsika rehefa manao an'le fitafiana tsy fanao an'izao tontolo zao a ny an'izao tontolo zao hafa ny atsika hafa izy pasteur hafa ny an'ny Babilôna hafa ny an'ny zanak'Israely de efa modely tsika mety mifandray am'le tsy fanaovana fanao an'izao tontolo zao zany le izy tsy manadino ny raharantenany anisan'ny adidy ho an'ny tena zany a io koa fomba tokony ho ataon'ny olona rehetra amin'ny tenany io a fa tsy hoe maridrefy natokana ho an'ny mpivavaka ihany fa ny rehetrarehetra tokony manadino tenany azona zao hiditra amin'ny taratasy faharoatsika ny resaka fitafy de tokony ho montina jupe na roby lavalava zay efa hitantsika teo zay tsika zany tokony tsy hanao akanjo fohy mampiseho fe mampiseho laferana fa tokony midikidina any amin'ny ranjo faharoa mariny io rehefa nazavaiko de tsy azavaiko intsony zay efa nazavaiko teo aloha tsy tokony ny vehivavy no mandidy sy manapaka ny ao atokantrano tsy hoe ao atokantrano satria ao atokantrano zany misy ny ankizy fa ny lahy tokony nasolony hoe tokantrano efa nazavaiko teo fa tsika mahazo miteny ny ankizy mahazo mibaiko ny ankizy mahazo mampianatra ny ankizy fa tsika tsy mahazo mampianatra ny lehilahy tsy mahazo manome moral ny lehilahy mila manaiky ny vady ny vehivavy efa voalaza teo a manaiky fa tsy manaiky anota manaiky fa tsy mibaiko raha mila fanampiana de miangavy ohatran'ny kristianina mivavaka amin'i Jesosy hoe ekenay Jesosy fa zay nibaikinao ary tsy maintsy ho tanterahanay zany a fa zao raha heriko reky tsy vitako zany fa mangataka hery avy aminao a anatanterahako azy mila manana fanetretena ny vehivavy ny olona rehetra kristianina rehetra mila manana fanetretena fa tsy natokana ho antsika vehivavy zay mila mahay mitondra tena mendrika araka an'Andriamanitra ny vehivavy naiza misy azy ny olona rehetra tokony hanana fitondran-tena mendrika naiza misy azy fa tsy de natokana hoe ho antsika vehivavy re zay fa ny tena tiatsika hivoaka zany tamin'ity androany ity a de zay natokana ho antsika vehivavy